Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, mudahkanlah kami semuanya. Saya bersyukur jumpa lagi hari ini, Senin ini, hari yang mana sedikit untung sebagian hujan. Pembelajaran tentang isi mausulnya. Nah, di hari ini kita berusaha sedikit membahas al-ismul mausul. Itu materi kita minggu lalu ya. Al-ismul mausul. Yang belum dapat Aqilah mungkin kita baca. Kita ambil dari materi kitab Kaifa Tatqinun Nahwa. Fadali Aqilah, al-ismu. Bismillah, al-ismul mausulu. Mausul, kata sambung ya. Kata sambung. Ana ambil faedah dari kitab Kaifa Tatqinun Nahwa. Kaifa tatqinun nahwa. Fadali Di layar belum muncul ya? Yang di layar dibaca, Ustaz? Belum muncul ya? Udah? Sudah. Al-asma'u. Hiya asma'un mabniyatun. Saya Ustaz, kecil sekali tulisannya. Li rabtil kalami wabil wabil akhasi Rabtul asma'i bil af'ali mislu. Sampai situ dulu. Artikan ya. Isim mausul adalah isim yang menjelaskan mabniyatun. Mabani. Oh, isim mabani yang tetap. Yang tetap. Dia bagian isim mabni. Lirab fungsinya lirabtil kalami. Lirabtil kalami fungsinya menjelaskan perkataan. Bukan menjelaskan. Rabt itu rabat menghubungkan. Oh, menghubungkan perkataan. Menghubungkan kalimat. Lirabtil kalami menghubungkan kalimat. Untuk lirabtil kalami. Untuk menghubungkan kata. Enggak ada kata di sini, tapi kalimat lafaz. Kalimat, Ustaz. Kalimat gitu. Lirabtil kalami untuk menghubungkan kalimat. Wabil akhasi dan khususnya menghubungkan isim-isim dengan fi'il. Nah, sampai situ dulu, Om. Pengertian dasar ini ya. Nah, Ustaz. Pengertian dasar dari isim mausul. Ulangi, Om. Hiya asma'un mabniyatun. Dia adalah isim mabni yang tetap. Lirabtil kalami untuk menghubungkan untuk menghubungkan kalimat wabil akhasi dan khususnya rabtil asma'i wal af'ali. Rabtul asma'i bil af'ali. Khususnya menghubungkan isim-isim dengan fi'il. Contohnya misla ja'a talibul ladzi yahtarimu mudarrisahu. Contohnya murid itu datang. Murid itu telah datang untuk telah datang murid itu untuk menghormati yang menghormati yang menghormati gurunya. Mana isim mausulnya? Allazi mabni dia. Mana fiilnya? Ja'a
Yahtarimu. Yahtarimu tuh. Menghubungkan isim dan fi'ilnya. Isimnya talibu, ya kan? Naam Ustaz. Ism talib. Yahtarimu fi'ilnya. Yahtarimu fi'il. Dia penghubung antara talib dan Yahtarimu. yahtarimu gitu. Muakilah. Syukran. Afwan. Barakallahu. Wa fika barakallah Ustaz. Bu Rahma sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa ya Om? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bu Rahma. Naam Ustaz, ahlan bik. Isim mausul minggu lalu ya dapat ya. Sudah kayaknya Ustaz, sudah. Kita sedang berusaha sebentar dan beri kesempatan kawan kita yang enggak dapat kemarin. Ummu Putri mungkin i'rabuha. Ustaz. Sebentar Ustaz dibesarin dulu. I'rabuha. I'rabnya. I'rab dari isim Isim mausul. isim mausul. Al-asma'u Asmaul mausulatu mabniyatun fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin ala hasabi mauqi'iha fil jumlati. isim mausul dibaca Isim mausul dibaca mabni tetap dalam keadaan rofa. Menempati posisi rafa. Menempati posisi rofa atau nasab atau jar Ala hasabi tergantung sebab, tergantung kedudukannya. tergantung kedudukannya dalam kalimat. Nah, gitu. Apakah dia mubtada, fa'il atau maf'ul bih. Nah, Ustaz. Wal jumlatu ba'daha au sibahul jamalati tu'riban. Jumlati tu'ribani. Silatul mausuli la mahalla lahu minal i'rabi. Kalimat setelahnya atau sibhul jumlah i'rab sebagai silah mausul, tidak memiliki kedudukan dari i'rabnya. Wa tashtamilu ala dhamirin yarbitu jumlatas silati bil ismil mausuli. Dan tashtamilu mengandung domir dan mengandung domir yang menghubungkan silah kalimat silah dengan isim mausul. Disebut aid tuh kemarin aid. Nah, aid. Tanbihun allatani yu'rabani i'rabal musanna yurfa'ani bil alifi wa yunsabani wa yujarrani bil ya'i. Tanbih, peringatan allatani keduanya di i'rab sebagai i'rab musanna. Keduanya rofa dengan alif dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Seperti musanna ya. Naam Ustaz. Naam. Masih mau putri awalan al asmaul mausulatul khassatu. Isim mausul yang khusus. Nah. Dari belakangan al ismu mausul. Al ismu langsung di bawah ya, langsung aladzi ya Ustaz. Alladzi lil mufradil mudzakkari. Untuk tunggal
untuk tunggal laki-laki. Misal, Misal, qala ta'ala. Wa qala alladzi amana qaumit tabi'un. qal amana ya qaumit. Amana ya qaumit tabi'un. Nah, Allah Ta'ala berfirman, dia berfirman, telah berkata orang yang telah beriman, telah berkata orang-orang yang beriman, wahai ya kaum, wahai kaum yang ikutilah, mengikuti, ikutilah aku. Maksudnya. Ikutilah aku. I'rab alladzi Alladzi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali rafin fa'ilun wal jumlatu silatu mausuli la mahalla lahu minal i'rabi. Ini fi mahali rafa sebagai Isim mausul tetap di atas sukun dan menempati kedudukan rofa sebagai fa'il. Dan kalimat silah mausul tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, sila mausulnya amanah. Fil madhi ya. Amanah, na'am Ustaz. Ikran Ummu Putri. Afan. Ummu Sofi allati sekarang. Na'am Ustaz. Bismillah. Allati lil mufradil muannasi. Untuk tunggal. Untuk tunggal perempuan. Perempuan. Qala ta'ala wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Wa rawadathu, dan dia Zulaikha maksudnya di surat Yusuf, istrinya Al-Aziz. Dia menginginkan Nabi Yusuf. Dia menginginkannya yang dia di rumahnya, di dalam rumah. Berada di rumahnya. Allati huwa fi baitiha. Allati isim mausul. Isim mausul mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Wal jumlatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rab. Allati sebagai isim mausul dibaca mabni dengan isim mausul dibaca mabni sukun, di atas sukun. menempati posisi rafa sebagai fa'il. Fa'il dari fi'il madhi rawadat. Sedangkan jumlah huwa fi baitiha ini huwa fi baitiha la mahalalah, tidak ada posisi di dalam i'rab. Sebagai sila mausul ya. Nah, huwa fi baitiha. Ya, dia Zulaikha telah menginginkan Nabi Yusuf yang beliau berada di rumahnya, di rumah Zulaikha, istri Al-Aziz. Syukran. Sofi Ummu Hafsa alladzani sekarang Ummu Hafsa hadirah. Nah Ustaz, alladzani lil musanna al-mudzakkar. Lil musanna mudzakkar, untuk ganda laki-laki. Qala ta'ala walladzani ya'tiyaniha minkum. Dan kedua orang yang datang kepadanya di antara kalian. Minkum. Alladzani ismun mausulun mubtada'un wa alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu mulhaqqu bil musanna.
Wal jumlatu silatul ya. Alladzani wal jumlatu wal silatul jumlatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rab. alladzani Alladzani isim mausul berada di awal marfu berkedudukan dengan rofa dengan tanda rofa dan Alif. tanda rofanya adalah alif karena ganda laki-laki. diikut sertakan dengan musanna. Karena diikut sertakan dengan musanna. Mulhaku itu diikut sertakan ya Ustaz ya. Mulhaq diikut sertakan hukumnya dengan musanna. Wal jumlatu Jumlatu silatu dan kalimat kalimat penyambung mausul tidak ada kedudukan dalam i'rab. Itu ya'tiyani hatum sila mausul ya'tiyani. Silahnya ya'tiyaniha. Walladzaninya ismun mausulnya. Sebagai mubtada ya. Mubtada. Ini jadi mubtada jadi rofa ya Ustaz ya. Rofa. Dia tidak mabni ya. Oh iya, marfu'un. Marfu tidak dibaca marfu. Tandanya alif musanna. Tandanya alif karena musanna. Mulhaq bil musanna. Mulhaqu diikut sertakan karena musanna. Syukran Ummu Hafsah. Ya. Kapan Ustaz? Ummu Murni mungkin Ibu Murni berikutnya allatani. Allatani sekarang Allatani istimaluhu lil musanna wal muannasi. lil musanna al muannas. Lil musannal muannas. Untuk ganda. Untuk ganda dan perempuan. Nah, ganda perempuan. Contoh syakartu. Syakaratul lataini. A'rifuhuma. Saya berterima kasih kepada dua orang perempuan. Saya berterima kasih kepada kedua orang perempuan yang keduanya telah saya kenal. Allataini ismun. Allataini ismun mausulun. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaq bil musanna. Wal jumlatu silatul mausuli la mahallallaha minal i'rabi. Allataini sebagai isim mausul. Sebagai maf'ulun bih. Dia sebagai maf'ulun bih yang dibaca nasab. Tanda nasabnya yaitu al-ya'u ya. Karena dia diikut sertakan sebagai musanna. Dengan musanna. Sedangkan jumlah silatul mausul. Sedangkan jumlah silah mausulnya tidak menempati kedudukan di dalam i'rab. Mana silah mausulnya, Om? Silah mausulnya a'rifuhuma. Kemudian ada dhamirnya huma, aidnya tuh. Aid. Syukran Murni. Ummu Yusuf Jakarta alladzina. Ummu Yusuf Jakarta hadirah. Hadir Ustaz, mencet ini. Alladzina al-jam'il mudzakkari. Li jam'il li jam'il mudzakkar. Alladzina untuk jamak mudzakkar. Qala ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Berkata berfirman Allah dan apabila mereka berjumpa Ustaz. Qala wa idza laqul ladzina amanu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka berkata, saya telah beriman. Nah, Al-Baqarah tuh, ya kan? Iya. Alladzina ismun mausulun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbi maf'ulun bihi.
Alladzina adalah isim mausul mabni di atas fathah yang maf'ul bih. Mana sih Ustaz? Nah, wal Terus jumlatu wal jumlatu silatul mausuli la mahala laha minal i'rab. Dan jumlah silah ya. Jumlah silah mausulnya tidak menempati kedudukan dalam i'rab. yaitu amanu, ya kan? Iya, Amanu. Aidnya wawu jamak. waw jamak ya Ustaz. Jamak aidnya Rahmat. Syukran. Ya, Yusuf. jazakallahu khairan Ustaz. Umuridah allai atau allati, ada dua versi tuh. Bahkan ada tiga nih. Allai au allati di jam'il muannas, Khusus untuk jamak, khusus untuk jamak muannas. Allah Ta'ala Qala ta'ala in ummahatuhum illallai waladnahum. Ma tidaklah, ba- tidaklah ibunda mereka kecuali tidaklah ibu ibu-ibu mereka itu kecuali yang telah kecuali yang telah melahirkan mereka. mereka. Yang pertama, allai ismun Ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in khabarun. allai Allai sebagai yang tetap di atas sukun pada posisi rofa sebagai khobar. khabar dari ummahat ya. Nah, Ustaz. Wal jumlatu Wal jumlatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rabi. Dan jumlah mausul waladna. waladnahum, jumlah sila mausul tidak menempati posisi di dalam i'rab. ma balun niswati Ma balun niswatil lati la qatta. Ma balun niswatil lati qatta'na. Nah, mengapa para wanita itu ada apa dengan para wanita yang telah memotong? Oh, ada apa kepada para wanita yang telah memotong? Jadi mereka ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Allati ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin na'tun. Allati di sini sebagai isim mausul yang mabni di atas sukun pada posisi jar sebagai naat. Naat dari niswati. Niswanan. Dan niswa kan mudhof ilaih kan? Namsat. Balun niswati. Dan umuridah. Kafan. Barakallahu fiik. Rahma berikutnya al-asmaul mausul ammah. Kemudian kedua, al-asmaul mausulatul ammatu. Isim mausul kata sambung yang kata sambung secara umum. Mutlak artinya bisa untuk muzakkar, muannas gitu. Jamak, mufrad. Al-ismu man. Isti'maluhu, penggunaannya bima'na alladzi lil aqili. Bermakna untuk orang yang berakal. Maknanya alladzi. Oh, maknanya alladzi lil aqil untuk berakal, untuk yang berakal. Alladzil akal. Jadi khusus untuk akal ya. Nah, Ustaz, maknanya alladzi ya. Nah. Misal contoh, qala ta'ala walakinnallaha yusallitu rusulahu 'ala man yasha. Kan tapi Allah yusallitu apa? Memberikan kemenangan, memberikan kekuasaan kepada utusan-utusannya bagi siapa saja yang dia kehendaki. Nah, atas orang yang dia kehendaki. I'rabnya man ismun mausulun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin bi 'ala wal jumlatu silatul mausuli la mahalla laha min al-i'rabi. Man adalah ya
isim mausul mabni di atas sukun, dia menempati posisi jar dengan ala, dan kalimat silah mausul tidak menempati kedudukan dalam i'rab. Mana sila mausulnya? Hmm. Yasha, Ya, Syah Ustaz ya. yasha'u, na'am, mudhari'. Syukran. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Ummu Saidah, ma. Ma bima'na alladhi li ghairil aqil. Ma Ma, dengan makna alladhi untuk yang tidak berakal. nah, kalau man berakal, ma li ghairi aqil. Gimana alladzi Qala ta'ala, Qala ta'ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. 5:6. Kepada apa yang mereka dilarang? Kepada apa mereka yang dilarang, Sesungguhnya mereka orang-orang yang berdusta. Nah, ma isim Ma isim mausul Ma ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bilam wal jumlatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rabi. Ma isim mausul tetap di atas sukun pada posisi jar dengan lam, dan jumlah silah mausul tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, nuhu tuh sila mausulnya nuhu ya, 5 nuhu anhu. Nah, Ustaz. Ummu Saidah. Ustaz. Ummu Aqilah kembali za juga. Amah. Ummu Aqilah hadirah. Hadir Ustaz. Za lil akhir. Za lil akili wa li ghairil akili. Wa ya'ti ba'dama aw man lil istifham lil is aw man al aw manil istifhamiyataini. Za untuk yang berakal dan juga Za untuk yang berakal dan untuk yang tidak berakal, dan datang setelah ma atau man. Pertanyaan. Nah, Ustaz? Pertanyaan. Oh, atau man pertanyaan. Qala ta'ala. Qala ta'ala yas'alunaka madza ahilla. Afwan, madza uhilla. Al-Quran surah Al-Maidah. Mereka bertanya padamu tentang madza uhilla, apa yang dihalalkan. Apa yang dihalalkan. Ma isim ismul istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Ma isim istifham tetap atas sukun pada posisi rafa pada awalnya mubtada. Menempati posisi rafa sebagai mubtada. Menempati posisi rafa pada mubtada sebagai mubtada. Za ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in khabarun. Za sebagai wal jumlatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rabi. Za isim mausul tetap atas sukun pada posisi rafa khabar, dan jumlah silah mausul tidak ada tidak ada kedudukan padanya dalam i'rab. Nah, maknanya malladzi yas'alunaka malladzi, kan? Nah, Ustaz. Maknanya malladzi uhilla. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan. Nah, malladzi. Tambahan ini ya, za isim mausul ya. Nah, Ustaz. Tapi disyaratkan sebelumnya ada istifhamiyah, ma. Ummu Aqilah bagus. Ustaz.
Ummu Abdurrahman. Ayu. Naam, Ustaz. Ayu lil akili wa li ghairil akili. Ayu untuk yang berakal dan tidak berakal. Qala ta'ala summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani itiyya. Kemudian lananzi'anna, kami cabut. Kemudian kami cabut dari tiap-tiap golongan golongan manakah yang golongan lebih, manakah yang lebih kuat, yang lebih itu yang durhaka terhadap Ar-Rahman, yang lebih durhaka dari kepada Ar-Rahman, pada Allah. Allah. Ayu Ayu ismun mausulun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'li nanza'u. Berarti baca ayyahum, Hum dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarin bil idhafati. Lanjut ya, Ustaz. Ayu isim mausul tetap di atas doma menempati posisi nasab sebagai maf'ulun bihi untuk kata kerja nanza'u. Dhamir muttasil mabni menempati posisi jar karena idhofah. Asyaddu khabarul lil mubtada'i mahdhufin wa taqdiru huwa asyaddu. Asyaddu khobar untuk mubtada yang dihapus. Dan takdirnya dan dibayangkan huwa asyaddu. Wal jumlatul ismiyatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rabi. Dan kalimat ismiyah huwa asyaddu silah mausul tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Pokoknya satu lagi. Sayang jahu ayyuhum mujtahidun. Akan berhasil siapa dari kalian yang akan berhasil gimana? Siapa dari kalian yang rajin? Yang sungguh-sungguh. Ayu ismun mausulun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ayu isim mausul tetap di atas dhamma menempati posisi rafa sebagai fa'il. Hum dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarin bil idhafati. Hum dhamir muttasil tetap di atas tetap menempati posisi jar karena idhofah. Mujtahidun khabarun lil mubtada'in mahdufin wa taqdiru huwa mujtahidun. Mujtahidun khabar untuk mubtada yang dihapus dan dikira-kira huwa mujtahidun. Wal jumlatul ismiyatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rabi. Dan kalimat ismiyah huwa mujtahidun silah mausul tidak memiliki posisi dalam i'rab. Syukran. Afwan, Ustaz. Rahman. Jadi ada banyak al-amma ya. Kita kan kemarin ma dan man doang ya. Di sini ada za dan ada ayu. Ayu. Tambahannya man, ma, za, ayu. Ini isi mausul ammah ya. Yang umum. Syukran. Rahman. Kita bicara ar-rabit sekarang mungkin. Ar-rabit. Ummu Rahman masih ada? Mungkin? Ar-rabit itu kita baca. Ummu Rahman hadirah. Atau Ummu Sofi mungkin. Ummu Sofi hadirah.
hadirah. Tashtamilu. Tashtamilu jumlatus Silati. silati ala domiri yarbitu jumlatas solati bil ismil silati bil ismil mausuli. Jumlatus sila mengandung domir. Jumlatus sila mengandung domir. Ya, sila mausul maksudnya. Sila mausul mengandung domir. Yang menghubungkan sila mausul dengan isim mausul. Namanya a'id, kemarin a'id ya. A'id. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ini kisah Nabi Sulaiman surah An-Naml. Telah berkata orang yang memiliki ilmu tentang Alkitab. Telah berkata orang yang memiliki ilmu tentang Alkitab. Tentang Alkitab. Saya akan mendatanginya untukmu. Saya akan mendatanginya untukmu sebelum menginginkan. Kamu mengedipkan kedua matamu. Sebelum kamu mengedipkan kedua matamu. Ini kisah Nabi Sulaiman ingin meminta kepada pembantunya agar didatangkan kerajaan Ratu Bilqis. Bilqis salah seorang pembantu beliau, orang memiliki ilmu tentang Alkitab, bisa mendatangkannya sebelum berkedip. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita i'rabkan alladzi. Alladzi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilin. Fa'il dari kata kerja qala fil madhi kan? Ya fa'il. Indahu inda dzarfu dzarfu makani mansubun wa alamatu nasbihil fathatu wa huwa mudhafun muta'alliqun bi fi'lin mudmarin taqdiruhu istaqarra wa jumlati istaqarra indahu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rab. Indah sebagai dzaraf. Indah sebagai dzaraf tempat. Keterangan tempat. Keterangan tempat. Dibaca mansub. Tanda nasabnya. Dengan tanda nasabnya fathah. Dan indah. Dia sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Berkaitan dengan fi'il yang disembunyikan. Takdirnya istaqarra. Jadi takdirnya alladzi istaqarra indahu. Istaqarra. Wa jumlah istaqarra indahu. Wa jumlati istaqarra indahu silatul mausul. Sebagai sila mausul. Sila mausul. Tidak memiliki kedudukan. Memiliki kedudukan pada i'rab. Hu dhamirun. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin bil idhofah. Hu adalah dhamir yang tersambung. Dibaca mabni di atas dhammah. Dibaca mabni di atas dhammah.
menempati posisi jar di dalam idhofah sebagai mudhofun ilaih. sebagai mudhofun ilaih. Nah, di sini domir hu-nya itu sebagai domir yarbitu. Mutasil. Kenapa besar ya? Hu ini dia sebagai domir yarbitu. Yarbitu yang menghubungkan jumlah silah yang menghubungkan silah dengan isim mausul. Dengan isim mausul. Namanya aid ya maksudnya ya. Nah. Menghubungkan antara jumlah silah dan silah mausul. Itu maksudnya. Rabit fungsinya menghubungkan jumlah silah dan isim mausul. Silah dengan isim mausul. Isim mausulnya alladzi kan? Nah, alladzi silahnya indah. Indah. Hu sebagai aid. Aid. Penghubungnya. Bisa ya? Kan ada yang aidnya mustatir. Oh, nah, ini zahir baris. Nah. Syukran. Apa itu? Ummu Sofi Ummu Hafsa mungkin. Qala ta'ala. Na'am Ustaz. Qala ta'ala law taro idh yatawaffal walau taro idh yatawaffal alladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wa adbarahum sekiranya kamu bisa melihat sekiranya kamu bisa melihat orang-orang diwafatkan jika melihat orang-orang kafir yang diwafatkan oleh para malaikat mereka memukul wajah mereka dan punggung mereka alladzina sebagai alladzina ismun mausul mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Oh, ini maf'ulun bih. Sebagai maf'ul bih dari fi'il yatawaffa. Mewafatkan ya. Mewafatkan. Diwafatkan oleh malaikat ya. Kemudian kafaru domirun muttasilun mabniun ala sukuni. Kafaru ini fi'lun. Fi'lun madin mabniun ala dhammi wal jumlatil fi'liyati kafaru silatul mausuli la mahallalaha minal i'rab. Nah, kafaru kafaru adalah fi'il madi tetap dengan di atas dhamma dan dengan kalimat fi'liyah kafaru jumlah fi'liyah kafaru sebagai silah mausul. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Nah, wawul jamaah domir. Wawul jamaah domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Domir muttasil tetap dengan tanda sukun mempunyai kedudukan rafa sebagai fa'il. Fa'il dari kafaru. Dari kafaronya fa'ilnya. Oh, bawa oke ya. Nah, kita baca domir jamaah itu sebagai robat. Domir yarbitu jumlah tasilati. Jamaah ini sebagai jamaah sebagai fa'il. Sebagai domirun yarbitu. Domirun yarbitu jumlah tasilah. Bil ismil mausuli. Dia sebagai domir yang menghubungkan sebagai domir yang menghubungkan jumlah silah dengan isim mausul. Isim mausulnya yaitu isim mausulnya alladzina. Silah mausulnya kafaru. Nah,
Wau jamaah sebagai Wau jamaah sebagai aid. Aid yang menghubungkan. Menghubungkan. Istilah mausul dengan isim. Istilah mausul dengan isim mausul. Nah, itu aidnya. Bisa ya? Aid itu fa'il ya Ustaz ya? Nah, aid domir. Oh, domir ya, nah. Domir. Aid itu domir. Ini Domir yang aidnya kembali. Atau yang domir yang menghubungkan. Istilah mausul dengan mausul dengan isim mausul. Ya kan yang bisa ya? Nah, itunya kafaru itunya. Sama-sama jamak gitu. Sama-sama jamak. Ada isim mausul, sila mausul, dan aid. Aid. Aidnya berupa dhamir muttasil jamaah. Muttasil jamaah. Bisa maaf saya? Insya Allah Ustaz pelan-pelan. Barakallahu fiikum. Barakallah. Ya, kita latihan aja mungkin. Ummu Halim sudah hadir ya? Ustaz Ahwan Ustaz tadi. Ummu Rahmah hadirah? Mungkin? Ummu Abdurrahman? Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Tamrinat ya? Nah, Ustaz. Al-Bahsu sudah kan? Kelas Ustaz. Nah, Al-Bahsu sudah. At-Tamrinat Om. Tamrinatun. Tamrinatun. Latihan. Bayin fil ibaratil atiyati kullasmin mausulin wasilatahu wal aidal ladhi tamalat alaihi kullu silatin. Jelaskanlah pada ungkapan-ungkapan berikut tiap isim mausul dan silahnya dan aidnya yang mengandung yang mencakup atasnya tiap-tiap silah. Atau yang dicakup, yang dikandung oleh setiap silah. Yang dicakup oleh tiap-tiap silah. Jadi perintahnya kita disuruh menjelaskan isi mausulnya mana. Nah, Ustaz. Sila mausulnya mana, aidnya mana. Kita artikan dulu ya. Nah, Ustaz. Innal ladzi yuhibbu watanahu huwa man yabdulu juhdahu fima yarfa'u qadru ummatihi qadra ummatihi lati yantasibu ilaiha. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai tanah airnya, dia yang betul mengerahkan semangatnya, juhdahu pengorbanannya dalam mengangkat derajat umatnya. Untuk mengangkat derajat umatnya. Nah, martabat umatnya. Umatnya, bangsanya mesti ya. Oh, nah. Martabat bangsanya. Yang tanasabah. Yang dia berintisab, yang berintisabnya dia kepadanya. Ulangi Om. Innalladzi yuhibbu watanahu huwa man yabdulu juhdahu fima yarfa'u qadra ummatihi allati yantasibu ilaiha. Sesungguhnya orang yang mencintai tanah airnya, dia yang mengerahkan segenap tenaganya dalam mengangkat untuk mengangkat martabat bangsanya yang dia berintisab kepadanya.
Yang menjadi kawan. Fas Fasunna'ul ladzina Yud yan yudkinuna yudkinuna a'malahum yah yuh yuhdamuna sunnah waton yakhdimun yakhdimu watonahum. fasunna Maka sona'a tukang, para tukang gitu. para tukang. Maka para tukang yang Yudkinu yang memantapkan pekerjaannya, maka para tukang yang memantapkan pekerjaan mereka ya berarti mereka mengabdi kepada tanah air mereka. berkhidmat. Ya. Wan nisa ullati yurabbina abna'ahunna 'alal fadilati yarfa'na sa'na watonahunna. Oh iya, sa'na watonihinna. Dan para wanita yang mentarbiyah, mendidik anak-anak mereka atas keutamaan. Dengan keutamaan. Berarti mereka menjunjung tinggi. Perkara kepentingan tanah air. Tanah air mereka. Wattalamidu ladina yajiduna fi durusihim yabnuna majda ummatihim. Dan para murid yang bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaran mereka. Berarti mereka membangun martabat bangsa mereka. Bangsa mereka. Ulangi Om dari atas tanpa diartikan. Innalladzi yuhibbu watanahu huwa man yabdhulu juhdahu fi ma yarfa'u qadra ummatihi allati yantasibu ilaiha. Fasunna'ul ladzina yutqinuna a'malahum yakhdimuna watanahum. Wan nisa'ul lati yurabbina abna'ahunna 'alal fadilati yarfa'na sya'na watanihinna. Wattalamidzul ladzina yajidduna fi durusihim yabnuna majda ummatihim. Sebutkan satu isim mausul. Alladzi pertama tuh. Alladzi. Sebutkan silah mausulnya mana? Ya yuhibbu watanahu. Yuhibbu watanahu. Aidnya? Domirhu. Domir mustatirun. Domirun mustatirun. Takdiruhu. Takdir fihi jawazan takdiruhu huwa. Pada yuhibbu ya. Pada inam stat. Tampilin Om di layar. Ini Om. Alladzi. Silahnya yuhibbu watanahu. Aidnya
Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ada fi'il yuhibbu kan? Naam, Ustaz. Fi'il yuhibbu. Syukran Om Abdurrahman. Apaan, Ustaz? Di atas juga ini sama nih. Ini Om, sama tuh jawaban di kitab lain. Alladzi silatuhu yuhibbu watonahu. Aidnya Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. nah. Aid fungsinya apa aid Om? Menghubungkan antara silah mausul kepada isi mausulnya. Nah, penghubung ya. Nah, Ustaz. Syukran. Apaan, Ustaz? Umuridah hadirah. Hadir, Ustaz. Langsung dibaca. Innal ladzi yuhibbu watanahu huwa man yabdhulu juhdahu fi ma yarfa'u qadra ummatihi allati yantasibu ilaiha. Artinya Om, sesungguhnya orang-orang yang mencintai tanah airnya, dialah orang yang mengerahkan tenaganya pada apa-apa yang mengangkat martabat bangsa. Untuk mengangkat martabat bangsanya, yang dia berintisab kepadanya. Sunna'ul ladzina yutqinuna a'malahum yakhdimuna watanahum. Para pekerja yang memantapkan pekerjaan mereka untuk mereka mengabdi kepada tanah air mereka. Berarti mereka mengabdi kepada tanah air mereka. Wan nisa'ul lati yurabbina abna'ahunna alal fadilati yarfa'na sya'na watanihinna. Dan para wanita yang mendidik anak mereka di atas keutamaan, mereka mengangkat, berarti mereka menjunjung kepentingan mereka. Nah, berarti mereka menjunjung tinggi kepentingan negara mereka, tanah air mereka. Wattalamidzul ladzina yajiduna fi durusihim yabnuna majda ummatihim. Para murid yang bersungguh-sungguh dengan pelajaran mereka. Berarti mereka membangun martabat bangsa mereka. Nah, ulangi tanpa diartikan. Innal ladzi yuhibbu watanahu huwa man yabdhulu juhdahu fima yarfa'u qadra ummatihi allati yantasibu ilaiha. Fas-sunna'ul ladzina yutqinuna a'malahum yakhdimuna watanahum. Wan nisa'ul lati yurabbina abna'ahunna alal fadilati yarfa'na sya'na watanihinna. Wattalamizul ladzina yajiduna fi durusihim yabnuna majda ummatihim. Sebutkan satu isim mausul. Man, Ustaz. Man. Naam. Man. Silah mausulnya ya bazulu juhdahu. Nah. Aidnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah. Ya bazulu. Pada fi'il yabzulu. Bisa ya? Man ini jawabannya betul nih. Umuridah man isim mausul. Amah ya dan akil. Sila mausul yabzulu juhdahu. Aidnya dhamir mustatir. Mustatir takdiruhu huwa. Ya, pada fi'il yabzulu ya. Syukran Umuridah. Ummu Putri mungkin.
Langsung ya. Maaf Ustaz. Dibaca ya Ustaz. Baca langsung. Artinya sudah kan? Afwan izin ya Ustadz ya, live Maaf, duluan. boleh. Ya, syukran Ustadz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Besok bahas. Mau Putri? Bismillah. Innalladzi yuhibbu watanahu huwa man yabdulu juhdahu fima yarfa'u qadra ammatihi allati yantasibu ilaiha. Nah. Sunna'ul ladzina yutqinuna a'malahum yakhdumuna wa qanahum Qadama yakhdimuna. Wan nisa'u allati yurabbina abna'ahunna 'alal fadilati yarfa'na sya'na ya Ustaz. Sya'na wa tanihinna. Nah. Wattalamidu alladzina yajiduna fi durusihim yabnuna majda ummatihim. Sebutkan satu isim mausul. Yang belum ya Ustaz. Allati, na'am. Allati. Silah mausulnya Yantasibu ilaiha. na'am. Si aidnya Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Takdiruhu Iya. huwa yantasibu. Ini Oh na'am Ustaz. Oh bukan di alatinya ya Ustaz ya. Bukan di fi'il mudhari yantasibu. Oh na'am takdiruhu huwa. Nah, pada fi'il yantasibu kan? Oh na'am Ustaz. Bukan isim mausul. Isim mausulnya allati. Sila mausulnya yantasibu ilaiha. Na'am Ustaz. Afwan. Aidnya dhamir mustatir takdiruhu huwa pada fi'il yantasibu. Na'am Ustaz. Ikran Ummu Putri. Ummu Rahmah hadirah mungkin? Hadirah Ustaz. Fadli. Innalladzi yuhibbu watanihi. Objeknya. Maf'ul bih. Watanahu. Nah. Innalladzi yuhibbu watanahu huwa man Bazala yabdulu. Yabdulu ya. Man yabdulu juhdahu fima yarfa'u qadra ummatihi allati yantasibu ilaiha. Fasina'ul ladzina Sunnah. Fasunna'ul ladzina yutqinuna Betul. Fasunna'ul ladzina yutqinuna a'malahum yakhdimuna watanahum. Wan nisa'ul lati yurabbina abna'ahunna 'alal fadilati yarfa'na sya'na watanihinna. Wa talamidul ladzina yajiduna fi durusihim yabnuna majda ummatihim. Nah, artinya tetap semua Ummu Rahmah. Insyaallah Ustaz. Sebutkan satu isim mausul. Tadi terlewat ma Ustaz ya, ma. Fima ma. Fima. Isim mausulnya ma. Silahnya yarfa'u. Yarfa'u qadra ummatihi. Silah mausul aidnya aid afwan. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa fi fi'li yarfa'u. Nah, pada kata kerja yarfa'u tuh. Kita lihat coba nih. Ma tuh. Semestinya ma kan? Nah, Ustaz. Nah, mausulnya yarfa'u qadra ummatihi. Aidnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Pada kata kerja yarfa'u.
Yarfa'u. Syukran, Ummu Rahma, bagus. 4 Ustaz. Ummu Sofi mungkin? 6 Ustaz. Nah. Innal ladzina yuhibbu wa tonahu. Nggak pakai nah. Innal ladzi. Oh iya. Innal ladzi yuhibbu wa tonahu huwa man yabdulu juhdahu fima yarfa'u qadra ummatihi allati yansibu ilaiha. Fasunnah yantasibu ilaiha. Fasunna'ul ladzina yutkinuna a'malahum yakhdimuna watonahum wa nisa'ul lati yurabbina abna'ahunna alal fadilati yarfa'na sya'na watonahunna watonihinna wattalamidul ladzina yajiduna fi durusihim ya benuna mujida ya benuna majida ummatihim. Artinya udah semua belum, Musafi? Tadi udah sih Ustaz. Sebutkan satu isim mausul. Ya. Yang fasunna'ul ladzina Sila mausul. Ya. Yutqinuna a'malahum. Nah, aidnya domir mustatir ya Ustaz. Muttasil. Oh, muttasil. Yutqinuna. Ada wawul. Waw jamaah. Ini alladzina atau sila mausulnya. Iya. Ya kan? Sila mausulnya yutqinuna a'malahum. Aidnya wawul jamaah. Wawul jamaah. Muttasil, domir muttasil ya. Syukran Mustafi. Ibu Murni mungkin. Innalladzi yuhibbu wa tonahu huwa man yabdulu juhdahu fima yarfa'u qadra ummatihi allati yantasibu ilaiha. Fasunna'ul ladina yutkinuna a'malahum yahdimuna wa qanahum wa nisa'ul lati yurabbina abna'ahunna alal fadilati yarfa'na sya'na wa qanihinna wa talamidul ladina yajiduna fi durusihim yajiduna fi durusihim yabnuna majda ummatihim. Satu lagi, isim mausul. Isim mausul tadi sampai yang wau jamaah ya. Yang belum masih ada 2 tuh. Nah. Mana dia? Allati yurabbina. Allati, panjangkan dikit. Allati yurabbina. Allati isim mausul. Nah, allati isim mausul. Silah mausulnya? Silah mausulnya yurabbina. Abna'ahunna. Aidnya? Aidnya hunna. Bukan. Aidnya nunun niswah. Nunun niswah pada fiil. Pada fiil abnahun. Yurabbina. Yurabbina tuh nun niswah ya aidnya. Domir, aid itu domirnya.
yang menghubungkan antara silah dan silah dan isim mausul. nah itu fungsi aid ya. Nah, Syukran Ibu Murni. apa nih? Ummu Saidah. Nah, Ustaz. Innal ladzi yuhibbu watanahu huwa man yabzulu juhdahu fima yarfa'u qadra ummatihi allati yantasibu ilaiha. Nah. Wasuna'u alladzina yutqinuna Fasunna'u fasunna'u alladzina yutqinuna a'malahum yahdimuna watanahum wa nisa'u allati yurabbina abna'ahunna 'alal fadilati yarfa'na sya'na watanihinna wa talami alladzina yajiduna fi durusi yabnuna majda ummatihim. Sebutkan isim mausul. Alladzina. Nah, alladzina silah mausul Yajiduna fi durusi. Nah, aidnya dhamir muttasil. Waw jamaah. Yaitu wawul jamaah. Ini betul ya? Nah, Ustaz. Alladzina isim mausul. Silah mausul. Yajiduna fi durusihim. Silah mausul. Aid Aidnya dhamir muttasil waw jamaah. Wawul jamaah. Saya Musaidah. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Ummu Halim mungkin? Innal ladzi yuhibbu watanahu huwa man yabdulu juhdahu fima yarfa'u qadara ummatihi allati yantasibu ilaiha. Bagus. Fasunna'u ladzina yudqinuna a'malahum yahdimuna watanahum. Wa nisa'ul lati yurabbina abna'ahunna ala fadilati yarfa'na sa'na watanihinna wa talamidul ladzina yajiduna fi durusihim yabnuna majda ummatihim. Nah, artinya tahu Ummu Halim? Insyaallah tahu, Ustaz. Sebutkan satu isim mausul bebas. Dari atas ini ya. Alladzi isim mausul. Silah mausulnya? Mausulnya yuhibbu watanahu. Aidnya? Aidnya dhamir mustatir wujuban jawajan takdiruhu huwa. Pada fi'il yuhibbu. Yuhibbu. Betul Ummu Halim. Ya. Isim mausulnya alladzi. Silahnya yuhibbu watanahu. Aidnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kita nggak sampai jawaban. Huwa. Pada fi'il yuhib. Pada fi'il yuhibbu. Nah, fi'il mudhari yuhibbu. Bisa yang Muhalim ya? Insyaallah Ustaz izin bertanya. Silah mausul itu selalu bentuknya fi'il mudhari, Ustaz? Enggak mesti sih. Oh, enggak mesti. Enggak mesti. Silah mausul bisa berupa fi'il madhi, mudhari, jar majrur gitu. Yang penting ada domirnya, harus bersambung dengan domir. Ya, ada supaya domir. Supaya ada aid. Ada aidnya. Ini Ummu Halim. Silatul mausul nau'an. Ummu Halim tuh. Silatul mausul nau'ani. Silatul mausul nau'ani. Ada dua macam.
Dua macam silah mausul. Pertama, Yang pertama jumlah. Wahya nau'ani, ada dua macam. Jumlah ada dua macam. ismiyah. Ismiyah wa fi'liyah. Yang kedua, sibhu. Sibhul jumlah. Wahya nau'ani. Sibhul jumlah seperti jumlah, dia ada dua macam. Ad-dorof, jaru wa majrurul. Oh gitu. Nah, Ustaz. saya Insya Allah Ustaz. tidak mesti mudhari Nah, bisa jumlah, bisa sibul jumlah. Contoh, awalan al-jumlah. Awalan jumlah. Al-jumlatu wahya wahwa nau'anul ismiyati wahya nau'anu ismiyati wa fi'liyati. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contoh jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah nahu qauluhu ta'ala wajadilhum billati hiya ahsanu. Hiya ini domir. Gimana Ustaz? Hiya Hiya domir. wajadilhum bil. Oh ini hiya. Hiya domir munfasil. Iya, dibaca tuh. Mabniyan. Ini iya. Hiya domir mabniun ala fathi fi mahali raf'in mubtada'in. Ahsanu. Khobar marfu'un. Wal jumlah ismiyah. Ismiyati hiya ahsanu. Silatu mausuli la mahala laha minal i'rab. Nah, kalimat ismiyah hiya ahsanu sebagai Silah mausul. Jumlah ismiyah dia kan? Naam. Billati hiya ahsan. Sekarang jumlah fi'liyah. Jumlatul fi'liyah. Fi'liyatu nahu qauluhu ta'ala qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Tujadilu fi'lu mudhari'un wal fa'ilu domiru mustatiru jawajan takdiruhu huwa. Iya gitu. Oh iya tujadilu nam takdiruhu wakaf domir mutasil mabniun alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Wal jumlatul fi'liyatu. Jumlatu fi'liyatu tujadiluka. Silatul mausuli la mahalalaha minal i'robi. Jumlah fi'liyah tujadiluka sebagai Jumlah fi'liyah tujadiluka sebagai silah mausul tidak ada kedudukan dalam i'rob. Yang syibhul jumlah. Sania sibhul jumlah wahwa nau'anu nau'ani ad-darfu wal jaru wal majruru. Yang kedua berupa syibhul jumlah. Dia terbagi dua. Dzaraf dan jar wa majrur. Dzaraf nahu. Dzaraf nahu qauluhu ta'ala falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahari. Inda dorfu makani mansubun muta'alikun bimahdhufi silatu mausuli. Indah sebagai dorof makan tempat mansub yang
terkait yang terkait dengan kata yang dihapus. dengan kata yang dihapus silah mausul. Nah, silah Sebagai mausul. Jar majrur. Al jaru wal majruru nahu qauluhu ta'ala wa qala alladziina finnari lihojanatin jahannama du'u rabbakum yukhaffif anna yauman mana tadi yauman minal azab finnari jar wa majruru muta'alliqun bimahdufin silatul mausuli. Benar, jar majrur. Mari jar majrur terkait dengan dihapusnya ya. Sebagai silah mausul, sebagai silah mausul. Misalnya Muhalim. Insyaallah Ustaz. Quran. Ya, barakallah. Afwan Ustaz. Sama la ba'as. Musafi tamrinun fil i'rabi. Terakhir. Tamrinun fil i'rabi. Latihan dalam latihan dalam mengi'rab. Latihan 7 terakhir ya. Ja'al ladzani. Ja'al ladzani aban. Goba. Telah datang. Goba gitu. Ja'al ladzani goban. Telah datang dua orang yang. Telah datang dua orang yang. Goba. Bodoh bukan. Goba apa? Bodoh bukan. Goba tidak hadir bukan? Goib. Hadir. Datang dua orang yang telah pergi. Telah datang dua orang yang telah datang dua orang yang telah tidak telah pergi. Telah hilang gitu, telah pergi. Oh iya. Telah datang dua orang yang telah hilang. Oh, udah ketemu kali. Ketemu, udah datang lagi. Yang dahulunya goba pergi, hilang, datang dia. Hilang, datang kembali. Nah. Ja'a fi'lun. Ja'a fi'lun madin mabniun alal fathi. Alladzina. Ja'a adalah fi'il madi tetap atas fathah. Alladzani. Alladzani fa'ilun mabniun alal alifi fi mahalli raf'in. Sebagai fa'il ya. Ghaba fi'lun madin wal alifu domirun fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in wal jumlatu silatun. Aidnya mana dia? Aidnya Aidnya alif musanna ya. Alif musanna. Namanya kayak ada kata kerja gua, Ba a'ribil jumalil atiyata. Jumala a'ribil jumalal atiyata. i'rabkanlah kalimat berikut. Wadda'tul lataini zarota manzilana. Saya menghantarkan pulang dua orang perempuan yang telah mengunjungi rumah kami. Wadda'tu fi'il. Wadda'tu fi'lun madin. Mabniun ala sukun.
Sukun, ala sukun. Watta dhamir. sukun. Wata domir muttasil muttasil Mabniun. mabniun ala dommi Fi mahalli. fi mahali raf'in fa'ilun. Allataini. Isim mausul. Allataini isim mausul. Mabniun. Mabniun ala Isim mausul langsung mansubun. Isim oh iya. mausul maf'ulun Isim bihi. mausul mansubun. Maf'ulun bihi langsung ya. Maf'ulun bih. Karena musanna dia Nah, maf'ulun bihi mansubun. maf'ulun bihi mansubun. Li'annahu musanna itu. Nah, alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-ya'u. Oh, nasbihi wa alamatu nasbihi al-ya'u. Li'annahu mulhaqun. Li'annahu mulhaqun Bil musanna. bil musanna. Mulhaqun itu apa? Zarata. Lupa. Apa? Mulhaqun. Mulhaq diikut sertakan. Diikut sertakan. Belum lancar, Ustaz. Kuat. Zarota jumlah fi'liyah lagi, Ustaz ya. Nah, jumlah fi'liyah. Jadi fi'lun madin mabniun ala fathi. Terus wa fa'ilun domirun wa fa'ilun domirun. Ulangi, zarata fi'lun madin. Zarata fi'lun madin Mabniun ala fathah ala fathi. Bagus. Wa aliful isnain. Wa aliful isnain domirun mustatir mutasil. Domirun muttasilun bil alif mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Manzila itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mansubun bil fathati. Wa huwa mudhaf. Nah, domir muttasil. Mabniun ala sukun. Domirun ala yang pakai itu mudhafun ilaih. Domir muttasilun mabniun ala sukun. Oh, domirun muttasilun mabniun ala sukun. Fi mahal. Itu dia fi mahali jarin. Mudhafun ilaih. Nah, wa jumlah zarata manzilana. Wa jumlah zarata manzilana. Silah mausul. Silah mausul. Aidnya alifun. Itu alifun. Alifun musanna. Ini Om. Kita tampilin ulang ya di layar. Wadda itu. Wadda. Wadda'a fi'lun madin. Wadda'a fi'lun madin mabniun ala sukun. Domir Allataini bi mabni muncul ya? Fi mahali nasbin. Udah, Nah, belum muncul ya? Udah ya? Sudah, maf'ulun bihi mansub. Nah, maf'ulun bihi mabniun alal ya'i fi mahali nasbin.
علتين زارة زار فعل زارتا ماض زار فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث والتاء للتأنيث والتاء والتاء للتأنيث وألف على bun Ibu Putri. Ibu Murni mungkin. Nama Ustaz. Rabi ya. Ra'aitul ladina faju. Saya Ra'aitu, melihat saya telah melihat orang-orang yang berhasil. Nah, itu Ra'aitu fi'lun fi'lun madi. nah Mabniun ala sukun. Wa ta'u dhamirun mutasilun mabniun ala sukun. Fi mahali raf'in fa'ilun. Mabni ala dhammi gitu. Mabni ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Alladzina isi mausulun mabniun ala sukun. Mabni ala fathah. Alladzina isi mausulun mabniun ala fathi. Fi mahali naswin maf'ulun bi faju fi'lun madi Mabni ala dham mabniun ala dhammi wawul jamaah wa wawul jamaati dhamirun mutasilun fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, mau jumlah fazu Wa jumlatu faju silatul mausulun. Murni, Rabi kasih layar. Ra'aitu ro'a fi'lun madin mabniun ala sukun itisalihi bita'i mutaharikati wa ta'u dhamirun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Bagus. Alladzina Ismun mausulun mabniun ala al-fathi fi mahali nasbin maf'ulun bi. Faja fi'lu madin mabniun ala dhammi litisalihi bil wawil jama'ati wa wawul jama'ati dhamirun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Wa jumlatu silah mausul. Murni. Umu Abdurrahman, wadda'tu mungkin langsung. Hadirah. Mana Ustaz? Wadda'tul lataini zarota manzilana. Wadda fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Watta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Bagus. Allataini ismun mausulun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan ala al-fathati li'annahu mulhaqun bil musanna. Zarata Zara fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa watta ta'nis watta alamatu ta'nis wal aliful itsnaini dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in
fa'ilun. Jumlah zarata Wa jumlah zarata silah. silatul mausuli la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, manzilan. Idu wal aidu fiha huwa dhamirul barizu Bagus. fi zarota. Manzilana. Aliful isnaini. Manzilana, manzila maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wana dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni. Oh, tadi wa huwa mudhafun Ustaz. Apa labas? Bahwa mudhafun wana dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Santi, syukran. Man, Abdurrahman. Murida asani mungkin Sani. Allazi yu'allimuna mukhlisun. alladhi isim Allazi ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. yu'allimuna Alimu fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammah. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. wana Anna dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa jumlah yu'allimuna wa jumlatul yu'allimuna silatun la mahalla laha minal i'rab. mukhlisun. Mukhlisun khabarun marfu'un bid dhammah. Naam, ahsanti, syukran Ibu Murida. Afwan Ustaz. Ummu Saidah as-salitsu As-salitsu innal lati tatasaddaqu mahbubatun. inna harfu Inna harfu taukid, harfu nasbin wa taukid. harfu nasbin wa taukid. Allati mabniun alal fathi. Allati isim Allati ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismun inna. tatasaddaqu Tatasaddaqu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. wa fa'iluhu Dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. wa jumlah tatasaddaqu Wal jumlah tatasaddaqu silah mausul. la mahalla lahu Mahalla lahu minal i'rab. mahbubatun Khabarun inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. ahsanti, syukran. Apa Ummu nata? Saidah. Ummu Halim ra'aitul ladzina Ra'aitu ladina faju. ra'a Ra'a fi'il madhi mabniun ala sukuni watta wa ta'u dhamir mutasil mabniun ala dhomi fi mahalli fa'il. Naam, alladzina Aladina isim mausul mabniun ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. bagus. Fazu Faju fi'il madhi. Fi'il madhi. mabniun ala Faju dhammi fi'lun madhi mabniun ala dhammi. Faju ala dhammi. wawul jamaah Wawu jamaah dhamir mutasil mabni ala muttasil mabni ala sukuni. fi mahalli Fi mahali raf'in jumlah jumlah fi mahalli fa'il fi mahalli raf'in fa'ilun Fi mahali raf'in fa'il wa jumlah fazu wa jumlah faju wa huwa sibul jumlah. Oh, silah. Kok sibul jumlah silah. Apa tadi istilah mausul? Enggak ada sibuk jumlah. Ustaz, iya. Silah mausul. La mahalla lahu La mahala lahu illa i'rab. minal i'rab. Minal i'rabi. Kok sibul jumlah? Fi'il madhi dia kan ya? Berupa fi'il madhi kan? Iya. Tidak mesti fi'il mudhari. Tidak pasti fi'il mudhari. Ya.
Nah, Ustaz, Ahmad Itu Ustaz. kadang sila berupa jumlah atau syibhu jumlah. Silah berupa jumlah atau siful jumlah. Siful jumlah itu dzaraf atau jar majrur Ustaz ya. Nah, jarab atau jar majrur. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah. Dan jumlah fi'liyah. Alhamdulillah. Bisa Muhalim ya? Insyaallah Ustaz. Kalau Sudah khair selesai? Ustaz. Ya, Om. Selesai isi mausul ya. Alhamdulillah Ustaz. Berikutnya isim isyarah insyaallah. Hari Minggu, hari Ahad insyaallah ta'ala. Syukur atas kehadirannya. Terima kasih Mustafi, Ummu Halim, Abdurrahman, Ummu Rida juga, Ummu Saidah, Ibu Murni bagus, Ummu Putri juga, Ummu Rahmah juga, Masya Allah, barak Ummu Rahmah. Ila liqa ma'as-salama wal mutaqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.